Thank you very much, Walkiria. And Gracias, Walkiria. What an impressive group here of pastors. I'm very, very impressed. And qué grupo tan impresionante de pastores. Estoy. Can you hear me okay? Yes, we can hear you. I'm just translating for you. Okay, good. You know, we have so much similarities, and I'm sure most of you came on the Zoom thinking you were coming to see Joel Austin. I know my name is J.Malik. It's not Joel, sorry. So, but I've been in Legal Shield now for 21 years. Me llamo J.Malik y tengo 21 años trabajando para esta asociación Legal Shield. You know, and I live in Maryland. I've got 3 children. I've got an 18-year-old son who just left for college yesterday. Vivo en Maryland, tengo 3 hijos, uno de ellos tiene 18 años y salió para la universidad ayer. You know, so, you know, I grew up, I went to a seminary school. I was supposed to be a priest, you know, so. Fui al seminario, quería ser pastor. You know, so I know how to do Mass in Latin and, you know, so many different things I can do in Latin, you know, so, but I didn't end up becoming a priest. For some reason, I kind of left the seminary school to just pursue other ventures, you know, which is a way for me to serve more people, because a mentor of mine said a long time ago that if you can find a way to serve more people, then everything that you've ever wanted can come true. And this company has provided us that avenue, basically. Okay. Pues no terminé el seminario, lo dejé después de algunos años antes de terminar, pero entré en esta asociación y descubrí, ¿verdad?, que pude servir al pueblo. Una persona me dijo hace muchos años que es mejor servir Thank you. All right. You know, so we work with pastors and all over the country and Canada. And trabajamos con pastores en los Estados Unidos como en Canadá. Not just pastors, but individuals and families, and also small business owners as well. También individuos como también propietarios de pequeños negocios. So if you're on this Zoom today and you run a business, either part-time from home or outside of your home, and you also oversee a congregation, Legal Shield is something that every single one of us can use. And I'm going to go over the information so that you can better understand exactly what this is all about. And I want to first of all say a big thank you to Walkiria and her company that's putting all of these things together, making sure that people understand what their rights are. Because in the country that we're living today, if you don't know your rights, you don't have any rights. It just gets swept under the rug. Yes. Le doy las gracias a Walkiria y su equipo porque reconocemos que si hoy en día, si usted no sabe sus derechos, ¿verdad? Puede ser que lo lleve la corriente, como quien dice. Very good. So, Walkiria, I don't know if I have screen access. Yes, you do. Perfect, I do. All right. So Neil, if you can just, I don't know if you can see my screen. This is 101 reasons why people should never be without the service that I'm about to talk about. So I want us to just take a few, just about 30 seconds, go through this list and see. Vamos a ver esta lista por las razones que todo el mundo debería tener este servicio de abogados. También se me olvidó decir anteriormente que él decía si usted es propietario de un pequeño negocio, como también si es pastor, si es líder de una congregación, también nos puede usar a nosotros. Wonderful. So, you know, it's easy for someone to say, look, I'm not a bad person. I'm not a criminal. I don't get into trouble. Es fácil I go to church every time.
why would something like this come in handy? But I promise each and every one of you, if you go through this list, just let's say the first 10 or the first 20, you will find at least one or two things that you could have easily would require you to use this service in the past, but because you don't know anything about the service, Sí. you just didn't know it exists. Usted puede decirse a usted mismo, no soy criminal, no rompo las leyes, pero aquí en esta lista vamos a ver algunas de las razones por la razón que en verdad necesita de nuestros servicios. Would you like me to read them, Malik? Yeah, just a few of them, at least maybe Algunas. Algunas la vamos a leer. Por ejemplo, usted no tiene su testamento al día. Usted, su hijo se lesiona y se partió en un partido de fútbol. Su pareja reclama una parte de sus ingresos. Te lastimas en un accidente. Tu banco te avisa que van a embargar tu casa porque te retrasaste en un pago, perdón. Su licencia de conducir está suspendida, quiere vender o rentar su casa. Muchas. Thank you. See, just from what Sunil has just gone through, and I'm sure a lot of you can identify with what we're talking about. Todos pueden ver lo que estamos hablando. You know, this is a country of laws, and ignorance of the law is no excuse. And I'm so happy. Este es un país de leyes, ignorancia de las leyes no es una excusa aquí. And I'm so happy that the organization CAF is ensuring that a lot more people are more educated, because just from the overview that Wakiria did, she talked about asset building, all right? She talked about capacity building. She also talked about healthy families. Estoy contento, ¿verdad? Que CAF está aquí avisándoles, ¿verdad? De nuestros servicios. Y mientras hablaba de los diferentes servicios que tenemos, como ser propietario de vivienda, refinanciar, cosas así. And I can tell you that this service would allow you to understand a lot of the things that she just talked about, because este servicio lo va a ayudar a entender muchos de los servicios que ella estaba hablando. And what we have found is that over 70% of most stress related doctor visits are caused by legal problems. El 70% de las condiciones causadas por el estrés, en verdad, son causadas por situaciones legales. So today we're going to talk about a company called Legal Shield. So hoy vamos a hablar de la compañía Legal Shield. We're going to focus on 5 different areas. We're going to focus on, number 1, the service, the company. We're going to talk about the company and how long the company's been around. We're going to talk about the service. And we're going to talk about the opportunity that this can create for you as pastors, because Legal Shield does not advertise. You're not going to see us on TV. The only way somebody's going to hear about this is through someone else. So this can create a massive opportunity for you pastors to be able to do some of the things that requires money to do. Okay. Nosotros en verdad trabajamos, ¿verdad? Con las referencias más bien. Y es por eso que es importante que usted esté escuchando esta información. And Joe, if I may, after every sentence, just give me a little pause so I can translate and we can go on from there. Thank you. No problem. You're welcome. Before starting with this company 21 years ago, I went to school to be an engineer. I'm an electrical engineer by profession. Antes de empezar con esta compañía, en verdad, que quería ser ingeniero eléctrico. But this company, like I said before, has provided me a way to serve a lot more people and basically just allowed me to live life to the fullest. Because if you're doing something that you don't have a passion for, you're basically laboring all through your life.
Esta compañía me dio la oportunidad de servir muchas más personas de lo que pensaba que iba a poder. Y en verdad he encontrado que si uno no tiene pasión para lo que hace, no está viviendo la vida al máximo. This is the founder of our company. You can see him to the top right. He's late now. He passed away about 5 years ago. Este es el fundador de nuestra compañía. Él murió hace 5 años. And that's the accident that started this whole company. You can see the picture of the company down there. We've got about 700 employees. We're based out of Ada, Oklahoma. Este es el accidente que empezó el trabajo que nosotros hacemos y fue establecido la compañía en Oklahoma. We were established in 1972, way older than a lot of you on the Zoom here today, almost 50 years old. Sí, la compañía tiene casi 50 años y fue establecida en el 1972. We have about 5 million members currently. Tenemos casi 5 millones de miembros. And we have law firms scattered all over United States and Canada. So no matter what state you're in, your membership is good in all 50 states. And if you live in Canada, it's good all throughout the Canadian provinces. Y tenemos compañías en todos los estados, como también en Canadá. Así que si está con nosotros, está cubierto en todos los estados, como también en Canadá. Our company has been written up on several publications. We've got an A+ rating with the Better Business Bureau. Tenemos muy buenas recomendaciones. El Better Business Bureau, que es el viudo de negocios, nos da la nota de A+ por nuestro trabajo. We never had the Legal Shield in Espanol version until 2018, when we created Legal Shield in Espanol. So Legal Shield in Espanol currently is about 3 years old. Ahora tenemos parte de la organización, ¿verdad? Que se llama Legal Shield en español y empezó en el 2018. So we have the highest integration of Spanish-speaking lawyers. Tenemos la cantidad más alta de abogados de habla hispana aquí en la nación. All right, so we're going to go into basically, from what you can see, the vision of the company is to level the playing field, La visión, go ahead. No, la visión de la compañía es hacer algo más equitativo. Make it, because every time people think about lawyers, all they think about is cost. What is this going to cost me? So Legal Shield has taken that equation out of the whole process. Cada vez que las personas piensan de los abogados, piensan de cuánto me va a costar, y nosotros hemos quitado ese componente de la situación. Just like you have apps on your phone like Netflix, Uber, Airbnb, we have an app that every single family downloads on their phones, and from that app, they can reach their lawyers, their law firms directly. Tenemos aplicaciones que pueden descargar en el celular, nuestros miembros lo pueden hacer y pueden tener contacto con un abogado así. And you can see the apps right here on your phone. These are companies that you're already familiar with. So Legal Shield is just a disruptor, just like these other companies. Sí, aquí pueden ver algunas aplicaciones y como estas compañías la tienen, también nosotros hemos interrumpido, ¿verdad? Lo normal en tener una aplicación también. So let's quickly talk about what our service would do for you. And I want to just throw out the cost of what this plan covers and how much it is for an entire family, okay? Okay, vamos a hablar de qué este plan puede cubrir y vamos a hablar de el costo para una familia entera.
This plan only costs $25 a month. Este plan solo conlleva $25 al mes. Okay, whether you're an individual or you have a family, it's $25 a month, less than $300 a year. No importa si es individuo como también si es familia, solo son $25 al mes, que son menos de $300 al año. So with this plan, you're able to have unlimited phone consultations. Con este plan tendrás consultas vía teléfono ilimitadas. You know, just knowing that you can pick up the phone, call a lawyer, talk to them about any matter, anytime during business hours is a very good thing, especially here in this country. Tener la confianza, ¿verdad? Que puede llamar un abogado cualquier tiempo del día en el día laborable es algo muy bueno. If they think a letter or a phone call would help resolve an issue, they would write a letter or make a phone call for you. Si el abogado cree que una llamada o escribir una carta puede resolver una situación, lo harán por usted. How many times have you said to somebody, you're going to hear from my lawyers, and you know you didn't have a lawyer, but now you can say it in minutes? ¿Cuántas veces le han dicho que voy a llamar mi abogado y usted no ha tenido un abogado, pero ahora lo puede tener en minutos? They will also review your contracts and documents. Let's say you're moving into a new office space or moving into a new apartment or even buying a new home. They can review your contracts and documents up to 15 pages at no cost to you. También a ningún costo pueden revisar sus contratos. Por ejemplo, si usted está alquilando una oficina y lo harán sin costo hasta 15 páginas. You know, if you get audited by the IRS, maybe they think you claimed too many dependents. You can call your lawyers and talk to a tax attorney who's going to go with you and help you with that audit. Si el IRS, la gente que recoge los taxes, los impuestos aquí en los Estados Unidos, le hacen una auditoría, usted puede llamar su abogado, incluso tenemos abogados de impuestos. Once you become a Legal Shield member, we will start you off with 60 hours just in case somebody files a lawsuit against you or your significant other. This is a civil lawsuit, not criminal, civil matters only. Sí, lo empezamos con 60 horas del abogado, del tiempo del abogado, si alguien lo demanda civilmente, es decir, no una demanda criminal, pero una demanda civil. And then every year after your first year, you get an additional 60 hours. By your fifth year, those hours cap off at about 300 hours total, just in case somebody files a lawsuit against you. Cada año después del primer año, le damos 60 horas más hasta el quinto año, cuando usted va a tener promedio 300 horas del tiempo de abogado, si por ejemplo alguien decide demandarlo. Now, all of those things, once you become a member, they kick in immediately. Si usted se hace miembro, esto empieza de inmediato. The only area that doesn't kick in right away is the family and domestic services. La única cosa que no empieza de una vez son los servicios domésticos y de familia. That only kicks in after 90 days of you being a member. Esto solo empieza después
de 90 días de usted ser miembro. With that area, if you're facing something like an uncontested divorce, adoption, separation, annulment, name change, the lawyers can help you and you won't have to pay them anything at all. Esto conlleva situaciones de divorcio, cambio de nombre, separaciones, adopciones, pero creo que después de los 90 días lo pueden ayudar sin costo alguno. Plus, you can also upload documents from your app. También en la aplicación puedes subir documentos. Like a speeding ticket. How many times have you missed work because you have to go to traffic courts to go represent yourself? Si le dan un ticket, ¿verdad? Por estar sobre la velocidad, ellos también pueden lidiar con ese asunto. ¿Y cuántas veces usted no ha podido ir al trabajo para contestar a un ticket? So going forward, if you have teenage drivers, or maybe you drive like a teenager like me, if you get a speeding, si usted tiene jóvenes en la casa, ¿verdad? Que no conducen muy bien, o usted conduce con un hombre, puede usar este servicio. if you get a speeding ticket in any part of the country, Si recibe un ticket en cualquier parte del país, the lawyers would go to court for you, either for you or with you. los abogados pueden ir a la corte por usted o también pueden ir a la corte con usted. I've used this area so many times until today. The state of Maryland still sees me as a very, very safe driver. He usado este servicio muchas veces y hoy en día el estado de Maryland me ve como un conductor muy bueno. I have 0 points on my driving record. Tengo 0 puntos en mi récord como conductor. Now, this does not cover speed trap camera tickets or parking tickets, only moving violations when a police officer pulls you over. Este servicio no cubre multas por parquearse indebidamente o multas que le dan por las cámaras. Esto solo aplica a multas de velocidad cuando un policía lo para. Now, how many times have you worried about getting pulled over in the middle of the night when you're coming back from work because maybe you're in a neighborhood that you shouldn't be in, or maybe you look like somebody you shouldn't look like? How many times do we worry about those kinds of things? ¿Cuántas veces usted se ha preocupado que lo van a parar de noche cuando está volviendo del trabajo? ¿Verdad? Si no está en una área muy, muy buena o piensan que lo van a discriminar. Now, going forward, anytime you're being questioned, arrested, detained, you can push that red button on the bottom of your app and talk to a lawyer 24 hours a day, even at 3 a.m. in the morning. Ahora, cada vez que un policía lo pare, que lo estén interrogando, que se lo quiera llevar preso, hay un botón en la aplicación que usted puede llamar a cualquier hora del día 24/7 y tener su abogado ahí. For especially all of you that are pastors on this Zoom, you've had your members of your congregation wake you up in the middle of the night because they were pulled over or they're being arrested, but they can call their lawyers instead of calling you, the pastor. Ahora me imagino cuántos de ustedes como pastores lo han llamado a la medianoche, alguien que se lo están llevando, que se lo están arrestando, pero ahora
van a tener acceso 24/7 a su abogado. Very good. You know, and then one of the highlights of this membership is estate planning. Una de las cosas muy buenas de este plan es la planeación del Estado. You know, we work so hard. At the end of the day, we don't understand, because we don't understand laws and how the laws work. We kind of, everything we work so hard for can easily go back to the state if we don't have this estate planning in place. Si usted no tiene planificación del patrimonio, en verdad lo que puede pasar es que lo que usted tiene puede ir directamente al Estado por no saber las leyes, por no haberse preparado. So with this membership, you would get your will done. You would get your last, will test, what's it called? Your living will. All right, your health care power of attorney and a financial power of attorney, all included under your membership at no extra costs. Sin costo alguno o costo adicional, podemos hacer su testamento viviente con todos los poderes apropiados. Okay. So just the cost of getting these 4 documents done, depending on where you live, could easily range from $1,000 to $2,000, but you're getting all this for free. And every year you can update this information at no extra charge. Usualmente este servicio cuesta entre $2,000 y $3,000, pero aquí se lo hacemos sin costo adicional. Y cada año también le puede hacer modificaciones. Very good. Things like car accidents. Cosas como property damage, personal injury. If you need a lawyer to step in, work on those cases. If they work on those cases and they get a settlement, they only keep a 27% of the settlements. Okay. También, si usted necesita un abogado porque está lesionado, como también si hubo un accidente de carro, y un abogado de los nuestros trabaja en ese caso y usted gana, nuestros abogados solo se quedan un 27% del dinero que le dan, que usted ganó en corte. Most lawyers, when they help you with car accidents and they get a settlement or personal injury, they take a minimum of 33.5. Legal Shield only keeps a 27%. Usualmente cuando los abogados llegan a una solución a un caso, lo que hacen es que se llevan el 33% de ese dinero, pero nosotros solo llevamos un 27%. Very good. Now, all of these things I have gone over, completely covered at 100% by your membership for $25 a month. Todas las cosas que he hablado, todo esto está cubierto 100% por su membresía de solamente $25 al mes. If you do the math on what it would cost for the whole year, it's less than what a lawyer would charge for 1 hour of work. Si usted hace las matemáticas para ver cuánto le va a costar en el año entero, va a ver que en verdad es menos de lo que usted va a tener que pagar a un abogado por su trabajo en 1 hora. Very good. Now, I'm sure you're wondering, will $25 cover everything under the face of the sun? Usted se puede estar preguntando si $25, ¿verdad? Va a cubrir todo bajo el sol. You know, we could have made it so,
but I promise you we would not have been around for almost 50 years. En verdad, es posible que lo pudiéramos hacer, pero no tuviéramos aquí 50 años, si así lo habíamos hecho. You know, because if that was the case, if $25 a month covered everything, bad people would go out and do worse things. People would go out and drink and drive and rob people and all kinds of things because they have a lawyer. So it's not designed to encourage bad behavior. En verdad, nosotros lo hacemos así por la razón que no estamos aquí para dejar las personas tener un mal comportamiento. Si las personas siempre saben que pueden hacer lo que quieren y siempre tener un abogado ahí, puede ser que en verdad eso lleve a más mala conducta. So, but we understand that good people get into bad situations, all right? Pero también entendemos que personas buenas a veces se encuentran en malas situaciones. You know, so when they get into a bad situation like a contested divorce or a contested adoption, or maybe they get a DUI and they need a lawyer to represent them, we handle those things at a discount. Or maybe they have a pre-existing matter that would require a lawyer to represent them. Cuando uno se encuentra, ¿verdad?, en un divorcio no disputado, como también una adopción no disputado, entendemos que esas son situaciones que se dan como un DUI, y es por eso que tenemos un descuento de 25% en casos así. You know, and I still believe that any discount is better than no discounts. Sí, creo que un descuento es mejor que ningún descuento. So they are more than welcome. The members are also more than welcome to shop around, see if they can get it cheaper anywhere else. They are not obligated to use their Legal Shield membership for these kinds of situations. Nuestros miembros tienen la opción, ¿verdad?, de buscar otros abogados si quieren. No están requeridos usar nuestros servicios, aunque sí tengan la membresía. But for everything the plan does for $25 a month to cover a whole family, I think it's the best $25 anybody or any family can spend in today's society. Pero por todo lo que este plan cubre por $25 al mes, sí creo que en verdad esto es lo mejor que una familia puede obtener por ese costo. And like I said, the membership covers you, the member. La membresía cubre usted, el miembro principal. Covers your spouse or your domestic partner. You don't have to be married. También cubre su esposo, esposa o pareja doméstica si no está casado. Any children under the age of 26, not married, they can be going to school anywhere in the country. También hijos a menos de 26 años, no casados, no importando dónde están en el país. And any dependents of yours that you're a legal guardian under the age of 18. También dependientes menores bajo los 18 años de edad. And this is my favorite one. Any physically or mentally challenged children are covered forever. They could be 30 or 40 or 50 years old. They still get covered forever. También hijos con discapacidades físicas o mentales van a estar cubiertos por su vida entera con este servicio. So this is information on the service, the one service that we provide. Esta es información sobre el servicio que proveemos. You know, so if you're on this Zoom and you run a business, maybe from home, you're a contractor or something, we have plans to cover business owners. También, si usted está en este Zoom y tiene un negocio, puede ser que tenga un negocio desde la casa. También tenemos planes que son precisamente para los propietarios de negocio.
maybe somebody's owing you money and they don't want to pay you. Puede ser que alguien le debe dinero y no lo quiere pagar. The attorneys can step in, help you collect that money. So many things our small business plans can do for people on the Zoom that run a small business. Hay muchas cosas que nuestros planes pueden ayudar a personas que tienen negocios pequeños. Okay, so let's go quickly to the price. We have a second plan that I'm just going to quickly touch about. It's just a plan to help protect all your information, your vital information, because your information is you. If that information gets compromised, you get compromised. So we also have a plan to cover that. But for the sake of time, I want to go right into this plan, which we want to stay focused on. The plan, like I said, okay, go ahead. So sorry, I forgot you were on. También tenemos otros planes adicionales que no solo cubren usted y los poderes de abogados que damos, pero también que protegen su identidad, ¿verdad? Porque su identidad es todo. Now this plan, whether you're an individual or a family, it's $25 a month. Este plan, no importando si usted es individuo o su familia entera, solo son $25 al mes. Very good. Now, Walkiria, after the Zoom, she's going to share a link where you can easily go to, click on that link and get signed up, or you can call her directly. We want to make sure that the organization gets credit for everybody on this Zoom. So she's going to share a link after we're done where you can just go easily and get registered for this plan. Like I said, no long-term contracts. All right, you're not locked in for a year or 2 or 5 years. You can let it go anytime you want to, but they always say it's better to have and not need, and to need and not have. Después de este Zoom, Walkiria pondrá en el chat un link que usted puede usar para registrarse para este servicio y pedimos que sí use este link. Y también el contrato no es para 1 año, 2 años, es mes por mes, así que puede cancelarlo a cualquier momento. Y también dice yo, ¿verdad? Que es mejor tenerlo y no necesitarlo a que necesitarlo y no tenerlo. Now, the identity theft plan I talked about that protects your information. El plan de robo de identidad que protege su información. Okay, it's $29.95 for a family and $15.95 for one person, for an individual. Es $29.95 para una familia, y si es individual solo son $15.95. You can add it on anytime you want to. You don't have to do it right away. También puede agregar ese plan, el plan de identidad, a cualquier momento. No tienen que empezar de una vez con ese plan, y lo puede añadir en cualquier momento. But one thing I want to say is that we have an alarm system on our homes. We have an alarm system on our cars. The one place we should also think about having an alarm system is on our personal information. Usted tiene una alarma en su casa, una alarma en su carro, pero de verdad debería tener una alarma en su información personal. Very good. Now, I want to talk about what we call member perks. Vamos a hablar de los perks, ¿verdad? De las cosas que reciben solo los miembros. As a Legal Shield member, and I'm sure everybody on this Zoom loves to save money. Me imagino que todo el mundo en este Zoom le encanta ahorrar dinero, y como miembro de nosotros. If you buy a lot of groceries for the house or maybe for the church, because I know a lot of Latino churches, they do food drives and everything.
you can save a lot of money using our grocery coupons. Si usted compra mucha comida, puede ser para su casa como también para la iglesia, puede ahorrarse mucho dinero usando cupones. Right, things like if you have an AT&T, Verizon, Sprint, T-Mobile, you can save anywhere from 5 to 25% off of your phone bills every month. Si usa alguna compañía de celular, también usted puede ahorrarse algunos $25 al mes. Rental cars, movies, dining. Si alquila carros, si va al cine, si sale a comer también. Electronics, office supplies. También cosas para la oficina, electrónicos. Costco, Sam's Club. También membresías a Costco. One of my colleagues here in Maryland bought a brand new car and saved $11,000. Una de mis colegas aquí en Maryland compró un carro nuevecito y se ahorró $11,000. You know, so this alone, if you use it, it will pay for your membership so many times over. Trust me. Esto solamente si usa las pequeñas recompensas que le damos, paga por su membresía completa. I never buy anything without looking through my member perks first. Nunca compro nada, ¿verdad? Sin ver cuáles recompensas me da Legal Shield. So let's talk about how this can benefit all of us here on the Zoom, especially you as the shepherds of your church. Vamos a hablar cómo este servicio puede beneficiar a nosotros que estamos aquí, especialmente como pastores. Believe it or not, every member of your congregation is going to buy this membership. Créalo o no, cada miembro de su congregación va a comprar esta membresía. Once they're properly educated on what it does, it just makes sense. They will buy it immediately. Sí, cuando están educados en qué hacemos y qué puede hacer por ellos, solamente hace sentido. So they would buy this membership either from a friend, a neighbor, somebody they go to church with, or maybe their employer who's bringing this in as an employee benefits. Lo van a comprar, ¿verdad? De una amistad, o puede ser también su mismo trabajo que se lo da como una ventaja. So my question is, why not you? Mi pregunta es, ¿por qué no se lo pueden comprar a usted? So this company is going to compensate us 4 different ways. Esta compañía lo va a recompensar de 4 maneras diferentes. Because all we use here is word of mouth information, all right? Aquí solo trabajamos a través de referidos. You've told somebody about a good restaurant or a good movie or a good mechanic. We do it all the time. Hacemos esto todo el tiempo cuando usted le dice a alguien de una buena película, de un buen restaurante, de un buen mecánico, lo hacemos todo el tiempo. So the same thing you're doing for free, you do it with our company. We're going to pay you 4 different ways and we're going to pay you every single day. La misma cosa que usted hace de gratis, nosotros lo vamos a recompensar y lo vamos a recompensar cada día. You know, and you basically you can see from the screen here, we get paid anywhere from $110 to over $300 as an executive director for every single membership we write. Usted puede ver aquí que le pagamos $100 a $300 por cada persona que usted entra en el programa. Now, this is based off of the $54.90 plan, the 2 services
that we provide. Estos números son basados en el servicio con los dos programas que son Legal Shield como también la de la identidad. If someone just gets the $25 plan, it will be slightly less than half of what you see on your screen. Si alguien solamente busca el plan de $25, esos números son aproximadamente la mitad de lo que usted ve en la pantalla. No licenses required in No hay most of licencias the states. requeridas. Okay, we don't have any territorial restrictions. You can do business all over United States and into Canada. No tenemos restricciones aquí en los Estados Unidos, como también no tenemos restricciones en Canadá. I believe that it's a great way for churches to generate income to be able to do a lot of the things that they need to do around the church, because to run a church requires money. Creo que es una manera muy buena para las iglesias generar ingresos porque reconocemos que la iglesia conlleva fondos. We don't, basically, as an executive director, let me paint a picture. As an executive director, you're making over $300 a transaction. Como director ejecutivo, usted está llevándose casi $300 por cada transacción. At that level, if you have a team of 30 people in different states, a este nivel, si usted tiene un equipo de 30 personas en todos los estados, just doing 5 memberships a month part-time, the income would be over $8,000 a month. solamente cada persona inscribiendo cinco familias por mes usted está haciendo más de $8,000. You know, we've got a book. You can see it right here. It's a 2020 profiles of success. Every year they come up with a new version of the book. And in this book are people like you and I that are doing so well with our company, people from all walks of life. Usted puede ver aquí que tenemos un libro, cada año salen con un libro nuevo, lleno de los testimonios de las personas que hacen, que están en este programa. You know, and then one of the ways we also get paid is what we call residual income. También usted le pagan por ingresos residuales. You know, if you don't understand what residual income is, if you have auto insurance or health insurance or maybe life insurance, every time you make a payment, somebody gets a piece of that payment. Si usted no entiende este sistema, si usted, por ejemplo, tiene seguro de vida, cada vez que usted hace un pago, otra persona recibe parte de ese pago. So with this company, after a member stays on the book for a year, beginning on the second year, when they make a payment, a monthly payment, you get a piece of that monthly payment. Después de un año que una persona es parte es miembro, usted va a recibir una parte del pago que ellos están haciendo. So the company is very, very successful, and we're doing a lot of good things in not just the Latino community, but all over the country, because we know that we have a service everybody wants. La compañía ha sido bien exitosa porque reconocemos que tenemos un servicio que todo el mundo quiere. These are people that you may, I'm sure their name, their faces ring a bell. These are some of our very successful Latino field leaders all throughout the country, you know. Aquí están fotos de algunos de nuestros miembros bien exitosos
en la nación entera. All right, we're almost done. Just a couple of more slides. How much does it cost to start this Legal Shield franchise? ¿Cuánto le va a costar empezar una franquicia de Legal Shield? Just a one-time fee of $99 to get this franchise started that would allow you to be able to do business all over United States and Canada. Solamente son $99. Este es un pago que solamente se hace una vez y usted puede empezar esta franquicia en todos los estados como también en Canadá. Very good. And with this one-time fee, we provide you a website and the apps that would allow you to run your business from anywhere in the world. Y le proveemos un website como también una aplicación para usted poder hacer este negocio. All right, so Neilda, can you just read out this so that we can close out? Muy bien, yes, sure. En los próximos 5 años surgirán más o menos leyes. El costo por hora de abogados será más o menos. El robo de identidad aumentará o disminuirá. La necesidad de generar dinero será más o menos. Thank you so much. Now, this is the last screen. Now, I want to close out by urging every single one of you, especially if you're not already a member, become a member. Sí, finalmente le quiero dejar con esto. Si usted no es miembro, hágase miembro. Not just become a member, but help us spread the word. Become an ambassador for justice. No solamente sea un miembro, pero también ayúdenos a compartir este servicio. Sea embajador. You know, how would you feel seeing this presentation and not sharing this information with somebody who the service could have easily helped? Imagínate cuántas personas han oído esta información, pero no han compartido esta información con alguien que en verdad lo necesita. Thank you very, very much. I want to appreciate all of you for just sticking it out with me when you're going with, Sunilda, you did a fantastic job of translating. Thank you very much. So I want to give it back to you, Walkiria, to open up the lines. I don't know if anybody has any questions, but like I said, Walkiria is going to share the link that will take you directly to the website where you get signed up, because we want to account for every single sale that comes in as this money gets to flow around everybody else. So thank you so much for your time here today. Él dice gracias y si tienen preguntas, ¿verdad? Pueden hacerlas y por favor usen el link que vamos a poner en el chat para usted hacerse miembro. Y aquí el link ya está. Walkiria also shared the Somos Legal Shield site as well, that, because she just shared, I think, the English version. Sure. Thanks again.